¿Qué pasa, gente? ¿Cómo estamos aquí? Aquí estamos de vuelta por el canal, mis niños. Y lo que les vengo a traer en el día de hoy es la actualización llamada CTA. La verdad que no sé por qué la han llamado CTA, Call to Arms Introduction, CTA-I, ¿vale? Vamos a llamarla así. Pero es la actualización que va a entrar en 2 días a partir de ahora mismo, que es cuando estoy subiendo el vídeo, el día 31 de enero del 2021. Así que no sé cuándo estará viendo este vídeo, pero en 2 días exactamente de la fecha de su publicación va a venir una gran actualización al servidor. Y aquí nos dan unos datitos. Voy a reaccionarle con ustedes y comentaremos qué nos parece. Vamos a ver qué nos dice el misterio. Qué grande. Albion Online. Hello everyone and welcome to our first... Vale. Siempre tengo el mismo problema con este tipo de vídeos. Yo no sé gringo, so... me tengo que poner aquí en el medio. Vamos. Dev Talk of 2021. We're kicking this year off with a balance patch in early February. This patch will make adjustments to combat balance values, add a new ability for maces, and make changes to some combat abilities, for example on maces and guardian helmets. These changes will address the meta in corrupted dungeons. Primer punto que estoy en disputa. No creo que sea un cambio tan significativo como para cambiar el meta, chicos. Para cambiar el meta, todavía falta, Albion. Improving the relative power balance of different builds in one-on-one PvP. In addition, this patch will bring the long-awaited use all functionality. El botón de usar todo. And it will bring improvements to the Avalonian bosses. Y no, chicos, no es un clic de que te va clicando, no. Usar todo. Le das, ¡pam! And it will bring improvements de to una. the Avalonian bosses. Mejora a los jefes avalónicos. This patch will restrict the ability to set a new home to hideouts owned by your guild or level 3 hideouts owned by your alliance. ¡Guau! Es aquí el primer punto de conflicto. Aquí quiere decirnos el chaval que si el HO es público o es de un pacto NAP, ¿vale? Que no es de tu alianza, es decir, mi alianza es Mer en este momento, ¿vale? Si el hideout no le pertenece a Mer y no es nivel 3, no voy a poder hacer home, ¿vale? Podré entrar, podré encantar, podré esconderme y desconectarme, pero no puedo hacer hogar. This change aims at focusing hideout gameplay on your own guild's hideouts and limiting the force projection capabilities of large, non-aggression packed player groups to open more opportunities to smaller scale warfare in the last third of this season. Está diciendo que quiere generar que los gremios pequeños también tengan esa oportunidad, pero lo que no se está dando cuenta es que la gran mayoría de coaliciones, las megacoaliciones, ¿vale? Van a arreglar este nerfeo con dinero. Van a pagar los hideouts nivel 3 y ya está. 100 millones a cada hideout y listo. ¿Qué le importa a PoE pagar 100 millones por 3 hideouts? ¿Qué le importa a GMLS pagar por 3 hideouts? ¿Qué le importa a BA? Es que yo creo que sigue puteando a los gremios más pequeños, sinceramente. As the season builds up to its finale, we're getting ready to release the next big concept big for Albion actualización, Online, which we've named Call to Arms. Public playtesting is expected to begin mid-February, and in the next weeks we will release a series of dev talks detailing what you can expect to find in this update. As previously mentioned, the update will focus on introducing the next stage of city faction warfare. No longer are the factions limited to fighting minor skirmishes over the control of outposts, they can now take control of entire regions. A frontline battle system focuses players to fight in the same regions, causing major battles to occur frequently. Esto está guapísimo, el nuevo Players are sistema de rewarded for facción. loyalty to their faction, and they earn faction points both for attacking the enemy as well as defending their own regions. There's month-long faction campaigns in which the players can earn rewards, there's new powerful faction mounts, and on top of everything else, a new faction joins the fray. Una nueva facción, la facción de Carleon. And bringing along los mercenarios. To accommodate all of this, we're expanding the Royal Continent. And as an additional highlight on top,
there'll be a recurring faction warfare event in the center of the continent. Exactamente, aquí hubo un gran error, que con lo de la expansión del continente Royal, todo el mundo se fue, incluido yo. Aquí van a meter mayor amplitud de mapas, más mapa, más mapa, más mapa. No es que vayan a hacer más mapas, es que se van a centrar en crear eventos para Royal, en hacer el continente Royal más disfrutable. High stakes conflict. In our next Dev Talks, we'll go in depth with the new faction warfare system and how it offers Próximamente nos dirán más opportunities for veteran players and beginners alike. The second major gameplay feature in the Call to Arms update is the massive improvement La Hellgate nueva con mapa. First off, we're bringing 10 versus 10 Hellgates to Albion Online. So 10 versus finally, you 10. have a mid-sized Qué puta activity to reventada. find PvP at any time. Secondly, we've made significant improvements to their graphics and gameplay. There is a large variety of new Hellgate layouts, a new and improved matchmaking system, a rising lava mechanic to prevent stalling strategies from wasting your time, and we've adapted many of the demonic creatures introduced with corrupted dungeons to populate the new maps. We're giving Hellgates their own infamy system, allowing players to improve the rewards earned and measure their success against others. With this overhaul of the Hellgate system, we aim to address the gameplay concerns brought to us by long-term players, as well as open the system to more players, allowing them to become proficient in one of Albion's most exciting PvP features. Dios. You can look forward to another Dev Talk. Esto está brutal, mira la lava. Covering this feature in depth in the coming weeks. Of course, there's always more in a content update than just gameplay features, and Call to Arms is no different. With this update, we'll be releasing a moving vegetation graphics upgrade, which will make all those leaves on the trees and the grass and the forests sway. Le meten un leve movimiento, le meten vida. This is a subtle effect, but it really makes the natural world of Albion Online come alive. Claro, joder. And last but not least, we're bringing in two major convenience improvements: improved ability tooltips and loadouts. The improved tooltips Lo de guardar los will make equipamientos. understanding and comparing different spells and abilities so much easier, since all spells have been given easy-to-understand colored tags and their descriptions have been reworked. Azul escudos y bufos, rojo daño, verde The loadouts, curación. on the other hand, of course, allow players to save equipment sets. Esto está guapísimo, que te puedas guardar un set entero, venir al cofre, cogerlo y equipártelo, sin ordenar el cofre. Pack. Players can configure in the loadouts themselves. You can also share these loadouts with other players via chat, in-game mail, and you can make them available to your guild. This should make communication about different loadouts significantly easier and help guilds recruit new players into specific roles. You can also use the loadouts feature to strategize about your character build, as it gives you a preview of the stats and the estimated market cost of any loadout you create. Dios, qué bueno. Finally, we're also working on expanding Vale, básicamente tenemos una Pokédex de Albion, ¿vale? Una nueva Pokédex, brutal. Estamos trabajando para expandir esta funcionalidad para permitir comprar rápidamente equipamientos guardados en el mercado. Esto me da un poco de miedo. No vayan a hacer que nos estafen. Which we hope to release in an upcoming patch shortly after the release of Call to Arms. As you can see, there's a lot to talk about with this update, and I'm really looking forward to going in depth with each feature in the coming weeks. For now, you can look forward to the release of the upcoming balancing patch on February 2nd, and stay tuned for more Dev Talks coming soon. ¡Let's go! Muy bueno, muy bueno. Vamos a cambiar de pantalla. Ahí está, muy buena esta actualización. De verdad que me ha encantado y más que nos queda por contar. Pero sobre todo esa Hellgate y ese nuevo sistema de faction nos va a dar una jugabilidad, un tono distinto a Albion Online. Y aparte de esa mejora visual que poco a poco le están metiendo. Esperemos que algún día esto se convierta en un triple A, cuádruple A. Seguro que va por buen camino, mis niños. Espero que hayan disfrutado de estos datitos que nos han dado, que vendrán el 2 de febrero, repito, el 2 de febrero. En los comentarios les leo para saber vuestra opinión y les digo que a mí lo que más me ha encantado es la Hellgate. La Hellgate, como jugador de Hellgate que soy, me ha encantado el tema de la Hellgate. ¿Qué es lo preferido de ustedes? La faction, el nuevo sistema de reward, los nuevos conjuntos que puedes guardar, el tema de la Pokédex que nos dan. ¿Qué es lo que más les ha gustado a ustedes, chicos? Pónganme en los comentarios que estaré muy atento a lo que me digan ustedes. Un besito enorme y les espero en el siguiente vídeo, que les adelanto que va a ser económico.
hacernos los chelines. Un besito, likeazo y hasta el próximo.